নমস্কাৰ স্বাগতম এয়া হৈছে সুপাৰ প্ৰাইম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্চল অন্তপৰিল দুদিনীয়া এডভান্টেজ আসাম 2.0 এডভান্টেজ আসাম 2.0 ৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত ভাষণ প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৰ্বমুঠ 6 লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিল অন্তিম দিনৰ দুপৰীয়া 2 বজালৈ 4.25 লাখ কোটি টকাৰ এমঅইউ আৰু বিনিয়োগৰ ঘোষণা হৈছে বুলি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে তেওঁ জনাই মুঠ 2.5 লাখ কোটি টকাৰ এমঅইউ স্বাক্ষৰ কৰা হৈছে এমঅইউ স্বাক্ষৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইফালে এডভান্টেজ আসামৰ মঞ্চৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ তিনিটা সংকল্প প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ অসম মাতৃৰ কাৰণে প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ ভৱিষ্যতৰ এখন খুনৱালী অসমৰ কাৰণে প্ৰতিটো পল প্ৰতিটো ক্ষণ অসমৰ নৱপ্ৰজন্মৰ কাৰণে পণ ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে हमारे असम को बहुत झेलना पड़े 4 decades of insurgency 4 decades of movement कोई सारे कुछ हुए लेकिन 2014 का बाद मोदी जी ने असम को संभालना शुरू किए गृह मंत्री अमित शाह जी ने असम में पीस लाने के लिए सब कुछ किए और असम टुडे in the last decade is witnessing more than 12% growth in our GSDP. आश्वासन देता हूं by September we will complete Guwahati North Guwahati bridge that is in our agenda. Airport will be completed. Semiconductor will start manufacturing. Biorefinery will start producing ethanol and Assam will enter a new era of development. This is our defining moment. We are going to have that. Nitin Gadkari ji has announced infrastructure project tuning 66,000 crores, unprecedented in Assam history. Aji amar yat uposthit ase. We have strong 40 lakhs army of self-help group. हमारे जो महिला है सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो माताएं हैं ये इतना उनका पास इतना शक्ति है अगर हम कोई भी एग्रीगेशन का काम करना है एक साथ कोई डेवलपमेंट करना है टुडे असम हैज द एबिलिटी टू सरप्रेस द अमूल स्टोरी हमें आज अमूल को भी पीछे करके आगे जाने का हमारा साहस है हमारा पास इतना बड़ा शक्ति अभी इकट्ठा हुए हैं हम इस शक्ति को भी असम का डेवलपमेंट का काम में और आगे ले जाना चाहता हूं ये भी हमारे एक संकल्प है हमने इतना भी सोचा हो कि देश में अभी कंसर्ट इकोनॉमी बढ़ रहा है तमाम से अच्छा कंसर्ट होते हैं अभी हमारे आगे में लक्ष्य है कि गुवाहाटी लेट इट बिकम गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ बिकम द कंसर्ट कैपिटल्स ऑफ द कंट्री सो हम वहां तक भी जाने का सोच रहा हूं हमारे जो सपना है ये सपना असम के लिए नहीं है हमारा सपना हमारा देश के लिए है वी वांट टू सी ए विकसित भारत बाय 2047 एंड इन दैट जर्नी आई sincerely feels that Assam will be a big contributor state and that is what we want to send a message from this hall. आज महाशिवरात्रि है आज का दिन ही हम लोग दोबारा एक संकल्प लेता हूं कि असम को हमारा देश का अंदर हम लोग एक महाशक्ति बनाऊंगा আমি অসমক এক মহাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিম আৰু এইখন অসমেই দেশৰ অগ্ৰগামী অগ্ৰণী আৰু অনন্য ৰাজ্যলৈ পৰিণত হ'ব সেই মহা সংকল্প আজি আমি পুনৰ এবাৰ এই এডভান্টেজ আসামৰ এডভান্টেজ অসমৰ এই পবিত্ৰ মঞ্চৰ পৰা আমি আকৌ এবাৰ সেই সংকল্প ল'ব বিচাৰিছো लेकिन काम तब तक नहीं होगा जब तक हमारा एजुकेशन सेक्टर का रिफॉर्म नहीं होगा we do not start producing manpower for industry 4.0 जब तक हम स्किल मैन पावर नहीं बनाएगा इंडस्ट्री 4.0 के लिए मैन पावर नहीं बनाऊंगा जब तक
हमारा एजुकेशन का टोटल रिफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक हम जो भी करें वो अधूरा रह जाएगा और हमारे युवा शक्ति को वहां काम नहीं मिलेंगे। तो मैं असम का सारे बुद्धिजीवियों को, एकेडमिशिया को, खास करके हमारे यूनिवर्सिटीज को मैं निवेदन करूंगा, ये नया असम है, नया भारत है। नया असम और नया भारत के लिए हमें स्किल मैन पावर का तैयारी करें। इसके लिए आज से ही हमें काम में जुट जाना चाहिए, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। और इफाले मुख्यमंत्री मुखत शुना गल परिवर्तित अहोমৰ কাহিনী। मुख्यमंत्री मंतव्य, अहोमे बहु सह्य करिबलगिया हल। 4 दशक उग्रपंथी समस्यात भाराक्रांत হৈছিল অসম। 2014 পিছত মোদীয়ে অসমক নতুন গতি প্ৰদান কৰিলে। অসম এতিয়া এক নতুন যাত্ৰাৰ বাবে সাজু হৈছে। অসমত প্ৰথমটো বায়ো ৰিফাইনাৰী হ'ব। অসমে উন্নয়নৰ এক নতুন যুগত প্ৰৱেশ কৰিব। हम हर एमओयू को हम ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं टू ए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट फॉर द पीपल ऑफ असम एंड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। मैं विश्वास करता हूं, हमेशा जब से मैं बड़ा हुआ, आई हैव सीन असम एज ए डिपेंडेबल स्टेट। तनख्वाह देने के लिए भी दिल्ली जाना, सब समय दिल्ली से कुछ ना कुछ मांगते रहना। मेरा जीवन में ही मैं ऐसा असम देखना चाहता हूं जो भारत को कुछ ना कुछ दे सकता है। इसीलिए आवर जर्नी इज टू ट्रांसफॉर्म असम फ्रॉम ए डिपेंडेबल स्टेट टू ए कंट्रीब्यूटरी स्टेट इन द जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। ऐसा नहीं था कि मेरा असम कंट्रीब्यूटरी स्टेट नहीं हुए करते थे। Before independence, our per capita income was 4% above over the national per capita. हमारे असम में ही एशिया की सबसे पहले ऑयल रिफाइनरी शुरू हुए। हमारा असम से ही कोल का पहला एक्सप्लोरेशन शुरू हुए और टूरिज्म का दृष्टिकोण से भी पहला एशिया का पहला हमारे बहुत सारे हमारे जो जिमखाना क्लब है जोरहाट में, दिस इज द एशियाज ओल्डेस्ट, हमारे पोलो का जो फील्ड बोलते हैं, दैट इज द ओल्डेस्ट फील्ड फॉर द इन द एंटायर एशिया। वी हैव सीन ग्रेट अर्थक्वेक इन 1950 जो असम का तस्वीर ही पूरा बदल दिए। और यही असम जो मेरा एक असमिया में हम लोग बोलते थे बड़ असम, जो मेरा एक बड़ा असम थे, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। गुवाहाटी डिब्रुगढ़क देशर कन्सार्ट कैपिटल करार लक्ष्य मुख्यमंत्री। कैंसारर प्रोटन बीन थेरापी अहोमत आरम्भ हब बुली जनाय मुख्यमंत्रीये। সকলো বিনিয়োগক বাস্তৱত পৰিণত কৰাৰো দিলে আশ্বাস। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আদৰ্শৰে এ ফৰ আসাম কৰাৰ ললে পণ। অসমক দেশৰ অগ্ৰণী মহাশক্তি কৰাৰ মহাসংকল্প মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। हमारे लक्ष्य है कि मेडिकल टूरिज्म का सेक्टर में असम को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए हमारा देश का पब्लिक सेक्टर में पहले कैंसर ट्रीटमेंट के लिए प्रोटॉन बीम थेरापी भी हमने असम लाने के लिए संकल्प लिया हो। एंड वी आर गोइंग टू हैव प्रोटॉन बीम थेरापी इन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज। विल स्टार्ट द वर्क फ्रॉम दिस ईयर। हमारे जो सपना है, ये सपना असम के लिए नहीं है, हमारा सपना हमारा देश के लिए है। वी वांट टू सी ए विकसित भारत बाय 2047 एंड इन दैट जर्नी I sincerely feels that Assam will be a big contributor state, and that is what we want to send the message from this hall. जो लोगों ने, जो इंडस्ट्रीज ने यहाँ आके MOU किए हैं, अनाउंस किए हैं, मैं सबको इतना ही एश्योरेंस करूंगा कि हम लोग इंडिविजुअल लेवल में काम करूंगा,
1 to 1 हम लोग काम करूंगा। मेरा ऑफिस, मेरा मंत्री का कार्यालय 4.5 lakhs for infrastructure and investment. It is a very big deal. It is a defining moment for the state of Assam, and I am sure that from here onwards Assam will have a different kind of journey which will make Assam a contributory state in the landscape of India. Prime Minister Modi says that I think hydrocarbon, because that is our forte, mines, new energy. This is 3 areas, but we have also able to draw a lot of investment proposal in agriculture, veterinary and horticulture also. Mr. Chief Minister, So মই কৈছো যে this is a defining moment for the state of Assam. অসমৰ কাৰণে আমি বহুত মুহূৰ্ত দেখিছো। উদ্যোগীকৰণ অবিহনে অসমৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কেতিয়াও নিজৰ মাতৃভূমিত থাকিব নোৱাৰে। মই যেতিয়া বেংগলুৰুত যাওঁ, কৰ্ণাটকত যাওঁ, চেন্নাইত যাওঁ, 7,000 টকা দৰমহাত অসমৰ যুৱক যুৱতীয়ে কাম কৰি থকা, তেওঁলোকে নিজে দুবেলা দুমুঠি ভাল কৰি নাখায়, ঘৰত মাক বাপেকলৈকে পইচা পঠোৱা। সো এই দৃশ্যবোৰে আমাক এটাই কথা সোঁৱৰাই দিয়ে যে জাতিটোৰ কাৰণে আমি যদি কিবা এটা কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে অসমত উদ্যোগীকৰণৰ বাতাবৰণ এটা নিৰ্মাণ কৰিব লাগিব। এটা কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে আন্দোলন কমাই পেলাওক, বন্ধ কমাই পেলাওক, উগ্ৰপন্থাত বিশ্বাস কৰা লোকসকললৈ ঘৰলৈ উভতাই আনক, আৰু সেই এটা কাৰ্যকালৰ ভিতৰতে সকলো ঘটনাক অতীত বুলি মানুহৰ মাজত এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰি উদ্যোগীকৰণৰ পৰিৱেশ এটাও নিৰ্মাণ কৰা অসম্ভৱ আছিলে। যে 3.5 বছৰত ইমানবিলাক কৰা সম্ভৱ নাছিলে, কিন্তু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰেৰণাত আৰু অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদত আজি আমি এটা এনেকুৱা মুহূৰ্তত উপস্থিত হলো যে ইয়াৰ পৰা অসমে নতুন দিনলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব পাৰে। এইবাৰ যদি আমি 4.5 লাখ crore ইনভেষ্টমেণ্ট আনিব পাৰিছো, 5 বছৰ বা 4 বছৰ পিছত যেতিয়া এডভান্টেজ আছাম 0.3 হ'ব, মই ভাবো যে ইট উইল গো আপ টু 15 লাখ crore. Today we have laid a foundation. আমি এটা নতুন অসমৰ এটা নতুন বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰিলো। ইয়াৰ পৰা মই আশা কৰোঁ যে অসমৰ যুৱ প্ৰজন্মই অসমক আগুৱাই লৈ যাব। অসমৰ ৰাইজে উদ্যোগীকৰণৰ যিটো পৰিৱেশ আমি নিৰ্মাণ কৰিছো তাক সহযোগিতা কৰিব। উদ্যোগীকৰণ যদি নহয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰত 7-8 হাজাৰ টকাৰ কাৰণে সদায় কাম কৰিব লাগিব। বেমাৰ হলে, মৃত্যু হলে মৃতদেহটো ঘৰলৈ উভতাই অনাৰ বাবেও বহুতৰ আজি সম্বল নাই। মই এনে বহুত ঘটনা জানো। বেংগলোৰ, হায়দৰাবাদত আমাৰ ল'ৰাৰ মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ শৰীৰটো দেউতাক মাকৰ শেষবাৰ চাব নোৱাৰে, টকাৰ অভাৱত তাতে সৎকাৰ কৰিব লাগে। গতিকে আমি যদি অসমত এটা উদ্যোগীকৰণৰ বাতাবৰণ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে হাই স্কিলত ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত যাওক, ইঞ্জিনিয়াৰ অভিযন্তা হৈ আমেৰিকাত যাওক, জাপানত যাওক, কিন্তু চিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ কাম কৰিবৰ বাবে অন্ততঃ বাহিৰত যাব নালাগে। তেনেকুৱা অসম এখন আমি বিচাৰোঁ, আৰু মই ভাবোঁ যে এতিয়াৰ পৰা আমি সেই সংকল্প ল'ব পাৰোঁ যে অহা 5 বছৰত আমি অসমৰ ভৱিষ্যত সলনি কৰিম। মোৰ দৃষ্টিত যে যি এটা দিনৰ আমি কল্পনা কৰিছিলোঁ, ৰাজনীতি কৰিব আহোঁতে এটা কল্পনা আছিল যে অসমক এনেকে ধৰণে চাব বিচাৰোঁ, সেই দিনটোৰ আজি আমি থিয় হৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি ভৱিষ্যত চাব পাৰোঁ। আন্দোলন, হত্যা, তেজৰ ফাকু খেলা অসম এখনৰ পৰিৱৰ্তে উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ অসম এখন আজি আমি থিয় কৰাব পাৰিছোঁ। ইয়াৰ পৰা অসমৰ ৰাইজ আৰু যুৱ শক্তি আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। অসমখনক আমি 47 চনৰ আগত যেনেকুৱা সম্পদপূৰ্ণ অসম আছিল, সমৃদ্ধিপূৰ্ণ অসম আছিল, তালৈকে আমি লৈ যাব পাৰিছোঁ, যেতিয়া ভাৰতৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ষ্টেট অসম আছিলে।
আৰু এডভান্টেজ আছামৰ সামৰণি কাৰ্যসূচীৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাংবাদিকৰ সন্মুখত এইখিনি বক্তব্য আগবঢ়াইছে। সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।